Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de tarte au citron meringuée. غادي ندير حلوة بالحامض أو الليمون بالمeringue. Pour la pâte sablée, on aura besoin de 340 g de petit beurre. العجينة ديال الحلوة غادي نحتاجو 340 g من البسكويت. Moi, j'ai utilisé cette marque, mais vous pouvez utiliser n'importe quel petit beurre ou même du spéculose. أنا استعملت هذا النوع لأنه تعطي مذاق أحسن، ويمكن لكم تستعملوا أي نوع من البسكوي وحتى لوتوس بيسكوف. On va émietter les petits beurres. غادي نهرمشو البسكوي. Et on va rajouter 150 g de beurre à température ambiante jusqu'à obtenir une pâte sableuse. غادي نزيدو 150 g من الزبدة في درجة حرارة الغرفة حتى نحصلوا على عجينة رملية. On va tapisser le fond d'un moule à tarte avec la préparation biscuitée en la tassant bien avec les doigts. غادي نديرو العجينة ديالنا في إناء ديال الفرن ونبركو عليها مزيان بالأصابع. On passe à la préparation de la crème au citron. On aura besoin de 5 œufs en séparant le blanc du jaune. غادي نوجدو كريمة الحامض ديالنا. غادي نحتاجو 5 بيضات اللي غادي نفرغو البيض من الصفر ديالو. Les œufs doivent être à une température ambiante. البيض خاصو يكون في درجة حرارة الغرفة. Dans un blender, on rajoute nos 5 jaunes d'œufs. في خلاط كهربائي غنزيدو 5 صفر البيض ديالنا. On rajoute par-dessus 180 ml de jus de citron frais. ونزيدو عليها من الفوق 180 ml من عصير الحامض أو الليمون الطري. Une grande cuillère de zeste de citron râpé. ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور. Un pot de lait concentré. علبة من حليب المركز والمحلى. Et enfin 2 grandes cuillères de fécule de maïs. الآخر 2 معالق كبار من نشا الذرة. On mixe le tout pendant quelques minutes pour obtenir une crème bien lisse. غادي نطحنو لبضع دقائق باش الكريمة ديالنا تكون ناعمة. On va verser notre crème sur le fond de tarte. غادي نحطو الكريمة ديالنا فوق العجين. Notre crème est prête. On passe maintenant à la préparation de la meringue. الكريمة ديالنا وجدت غادي نحضروا la meringue. On va monter en neige les 5 blancs d'œufs qu'on a réservés avec une pincée de sel. غادي نخفقوا بياض البيض حتى يولي ثلجي مع قبصة من الملح. Lorsqu'ils ont bien pris, on rajoute 2 grandes cuillères de sucre glace et on les retravaille. غير نحسو بالبيض يطلع ويقبض راسو نزيدو عليه 2 ملاعق كبيرة من السكر المطحون الناعم ونزيدو نخدموه. On va transférer la meringue dans une poche à douille et on va répartir sur la tarte. Pour ma part, je n'ai pas de poche à douille, donc je vais mettre dans un sac normal ou dans un sac de congélation. غادي نديرو لا مeringue ديالنا في كيس أو في جيب الحلواني ونزوقو الحلوة ديالنا. Notre tarte est prête à être enfournée. الحلوة ديالنا مستعدة باش تدخل الفرن. On chauffe notre four à 250 degrés et on met notre tarte jusqu'à ce que la meringue devienne dorée. غادي نسخنوا الفرن لدرجة 250 درجة ونخليو الحلوة حتى المeringue ديالنا يولي فيها اللون الذهبي. Et voilà, notre tarte est prête. On va la laisser refroidir avant de la déguster. De préférence, la préparer la veille pour la consommer le lendemain ou sinon, elle doit rester minimum 5 à 6 heures au réfrigérateur. الحلوة ديالنا وجدات غادي نخليوها تبرد قبل ما نذوقوها. من الأفضل نديروها يوم من قبل ونخليوها على الأقل
5 أو 6 ساعات في المبرد. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui et que vous aimez le contenu de ma chaîne. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à bientôt.